Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sœurs, les frères, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture. Et comme vous savez, la lecture, c'est une très bonne méthode pour apprendre le français parce que il nous permet d'étudier le vocabulaire dans son contexte. Ça veut dire que on étudie beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire dans un contexte bien déterminé. Et cela va nous permettre par la suite de bien comprendre le fond, d'accord, le sens approfondi des mots. D'accord? Donc, القراءة تمكننا يعني من تعلم كلمات وفهمها في سياقها. لأن السياق مهم جدا في تعلم أي لغة. لأننا إذا يعني تعلمنا الكلمات هكذا فرادا دون أن نتعلمها يعني في سياقاتها المختلفة فلا يمكننا بعد ذلك أن يعني نعبر بشكل جيد أو نقوم بكتابة يعني جمل بالفرنسية بشكل جيد وفيه يعني نوع من البلاغة في اللغة. إذن اليوم إن شاء الله nous avons donc نص des expressions sur Ramadan. عبارات رمضانية يعني عبارات تتعلق برمضان. Des expressions عبارات sur Ramadan. Des expressions sur Ramadan. J'ai scruté le ciel cette nuit sans me lasser. J'ai scruté le ciel بمعنى تفحصت السماء. scruter بمعنى تفحص أو يعني نقب وهكذا يعني. J'ai scruté le ciel تفحصت السماء هذه الليلة sans me lasser. دون تعب. دون تعب. هنا يعني lasser بمعنى أتعب أو أتجر. se lasser sans se lasser بمعنى بدون تعب. والوصف هو lassant. lassant بمعنى متعب أو مضجر. La lune m'est apparue plus belle qu'à l'accoutumée. يعني السماء ظهرت لي أكثر جمالا من المألوف. يعني le verbe apparaître هنا في الماضي نقول مثلا la lune s'est apparue. la lune يعني القمر ظهر ولكن la lune m'est apparue بمعنى ظهرت لي plus belle qu'à l'accoutumée يعني أكثر جمالا من المألوف. l'accoutumée بمعنى المألوف أو المعتاد. Voilà tant d'années que tu es ainsi célébré mois de Ramadan. Voilà tant d'années يعني سنوات عديدة ونحن يعني نحتفل بك يا شهر رمضان. Voilà tant d'années que tu es ainsi célébré mois de Ramadan. Te voilà enfin annoncé. يعني ها قد قدمت الآن. D'accord? ها قد قدمت الآن. وبها ها قد أعلن عنك الآن. Annoncer بمعنى يعلن. Enfin بمعنى أخيرا. Le Ramadan est venu. قدم شهر رمضان. C'est un mois de bénédiction. إنه شهر البركة. Bénédiction بمعنى بركة. Dès l'arrivée du Ramadan, بمجرد وصول رمضان, les portes du paradis s'ouvrent. أبواب الجنة تفتح. Les portes du paradis s'ouvrent. Paradis الجنة s'ouvre تفتح. Celles de l'enfer se ferment. يعني أبواب جهنم تغلق. Celles de l'enfer يعني celles تعود على les portes de l'enfer يعني جهنم se ferme تغلق. Et les diables sont enchaînés. Les diables sont enchaînés. هنا قمنا بالربط la liaison ما بين التي و e فقلنا sont enchaînés. Et les diables الشياطين يعني تقيد بالقيود. enchaîné بمعنى قيد. و une chaîne يعني هو قيد أو سلسلة. une chaîne. Jeûner est une preuve d'humilité. Jeûner بمعنى أن تصوم est une preuve d'humilité. يعني هو دليل التواضع أو دليل الخضوع. l'humilité تعني التواضع تعني الخضوع تعني كذلك الخشوع. هنا بمعنى التواضع أو الخضوع. Le jeûne est un message d'amour. يعني الصوم هو رسالة حب. Une prière pour remercier Allah.
يعني صلاة لشكر الله de sa miséricorde يعني رحمته et de sa bienveillance ولطفه la bienveillance al-lutf. Si les serviteurs connaissent la valeur du mois de Ramadan يعني إذا علم أو عرف العباد les serviteurs بمعنى العباد d'accord serviteur بمعنى العباد نقول مثلا serviteur de Dieu d'accord يعني أنه إنسان تقي أو ورع serviteur العباد أو يعني الخدام هنا بمعنى العباد les serviteurs si les serviteurs connaissent la valeur du mois de Ramadan إذا علم العباد قيمة شهر رمضان la valeur بمعنى قيمة شهر رمضان ils souhaiteraient que l'année entière soit Ramadan يعني سوف يتمنون أن يكون العام كله رمضان l'année entière يعني العام كله. Le but du Ramadan est de se priver des choses matérielles. يعني الهدف من رمضان من شهر رمضان le but du Ramadan هدف رمضان est de se priver يعني أن تحرم et de se priver أن تحرم من الأشياء المادية des choses matérielles pour mieux se tourner يعني لتحول أفضل يعني أن تتحول بشكل أفضل pour mieux se tourner إلى ماذا pour mieux se tourner vers نحو لتحول أفضل نحو vers le sens spirituel de l'existence لتحول أفضل نحو المعنى الروحي للوجود spirituel بمعنى روحي la spiritualité بمعنى الروحية شيء روحي spirituel d'accord. Le jeûne du mois du Ramadan est pour les musulmans et les musulmanes un geste d'amour pour celui qui guide leurs pas jour après jour sur le chemin de la sagesse qui mène au paradis. Le jeûne du mois de Ramadan, صوم شهر رمضان, est pour les musulmans et les musulmanes. إنه للمسلمين هو للمسلمين والمسلمات un geste بادرة حب un geste d'amour بادرة حب pour celui qui guide leurs pas لمن يرشد يعني خطواته pour celui qui guide leurs pas يوما بعد يوم لمن يرشد خطواته يوما بعد يوم يقود أو يرشد guide يرشد خطواته leurs pas بمعنى خطوة خطواته jour après jour يوما بعد يوم على طريق الحكمة sur le chemin de la sagesse الحكمة جاءت من وصف sage quelqu'un qui est sage إنسان حكيم يعني je suis sage يعني أنا حكيم la sagesse الحكمة qui mène au paradis التي تؤدي إلى الجنة طريق الحكمة الذي يؤدي إلى الجنة من يؤدي mène au paradis. La laine du jeûneur est plus parfumée auprès de Dieu que l'odeur du misk. La laine بمعنى رائحة الفم الخلوف يعني خلوف الصائم خلوف الصائم رائحة الصائم la laine du jeûneur est plus parfumée يعني أطيب وأزكى رائحة عند الله auprès de Dieu يعني تعلمنا هذا auprès يعني قرب أو عند الله que l'odeur du misk من رائحة المسك que l'odeur du misk يعني خلوف الصائم كما في الحديث لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Les horaires du mois du Ramadan يعني ساعات شهر رمضان changent chaque année يعني تتغير كل سنة afin que من أجل أو لغاية ماذا afin que le musulman exprime sa foi en toute saison من أجل أن يعبر المسلمون عن إيمانهم في كل المواسم لأن يعني شهر رمضان ساعاته تتغير بمعنى تارة يكون في الربيع ثم تارة يعني يتغير شيئا فشيئا فيصبح في الصيف ثم الخريف ثم الشتاء وهكذا afin que les musulmans expriment يعني المسلمون يعبرون عن إيمانهم في كل المواسم en toute saison à toutes les heures في كل ساعات الحياة à toutes les heures de la vie que Dieu lui donne à vivre وفي كل ساعات الحياة التي أعطاناها الله للعيش. D'accord? Les heures de la vie que Dieu lui donne à vivre. La période du jeûne يعني فترة الصيام elle est comme une merveilleuse étoile هنا une وليس un elle est comme une merveilleuse étoile dans le ciel céleste يعني فترة يعني الصيام
هي مثل نجمة رائعة une merveilleuse étoile dans le ciel céleste في السماء العليا في السماء العلوية céleste بمعنى علوي jeûnez et vous acquérez ta santé يعني صم وسوف تكسب صحتك acquérir بمعنى جاءت من الفعل acquérir بمعنى يكتسب. Prier durant le mois de Ramadan est la plus belle des nourritures spirituelles. يعني الصلاة في شهر رمضان هي أفضل غذاء للروح. هي أفضل الأغذية الروحية. هي la plus belle des nourritures spirituelles. يعني الصلاة في شهر رمضان هي أفضل غذاء روحي. D'accord? La prière nourrit l'âme. الصلاة تغذي الروح. âme بمعنى الروح. nourrir بمعنى يغذي. La nourriture بمعنى التغذية. D'accord? La prière nourrit l'âme. الصلاة تغذي الروح. alimente le cœur. تغذي أيضا القلب. alimente le cœur. et fait l'homme meilleur. وتجعل الإنسان أفضل. et fait l'homme meilleur. تجعل الإنسان أفضل. الإنسان أفضل. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience. شهر رمضان هو شهر الصبر. La patience, الصبر. Patienter بمعنى يصبر. شهر رمضان هو شهر الصبر. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience. Et la récompense de la patience est le paradis. ومكافأة الصبر هو الجنة. La récompense بمعنى المكافأة. Le mois du Ramadan est un mois dont le début est miséricorde. يعني شهر رمضان هو شهر أوله رحمة. Un mois dont le début يعني أوله رحمة. Dans le milieu est pardon. يعني ووسطه مغفرة. Pardon بمعنى مغفرة. عفوا. Et la fin affranchissement du feu de l'enfer. وآخره عتق من نار جهنم. feu de l'enfer نار جهنم. affranchissement بمعنى العتق. نقول affranchir بمعنى اعتق أو حرر أو نجى أو خلص. affranchir. متى نقول affranchi de la crainte يعني أنقذه. إلا affranchi de la crainte أنقذه من الخوف. la crainte الخوف أو الخشية. s'affranchir إذا أضفنا s'affranchir من يتخلص من. هنا la fin et la fin affranchissement du feu de l'enfer يعني وآخره عتق من نار جهنم كما في الحديث يعني أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Le mois de Ramadan est un rappel يعني شهر رمضان هو تذكرة. est un rappel que la vie n'est que temporaire. يعني شهر رمضان هو تذكرة بأن الحياة عابرة. ليست إلا مؤقتة يعني عابرة. مؤقتة temporaire مؤقتة. la vie n'est que temporaire يعني الحياة ليست إلا مؤقتة أو أنها عابرة. et que nous devons ويجب علينا ولا يجب علينا et que nous ne devons pas être déçus par celle-ci. ولا يجب علينا أن نحبط بسببها. d'accord? déçu بمعنى نحبط أن نكون محبطين. je suis déçu بمعنى أنا محبط. d'accord? إذن أتمنى أن ينال هذا النص الذي يعني تعلمنا فيه كثير من العبارات حول شهر رمضان أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لأن هذا يشجعني أيها الأحباب. ولا تنسوا الضغط على اللايك. وإلى اللقاء في درس مقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.